জয় জয় শ্রী সীতারাম, জয় হনুমান। নতুন বছরে এক নতুন চমৎকার ঘটবে আপনার জীবনে। তবে চমৎকার তখনই ঘটবে যখন আপনি আজকের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ শ্রবণ করবেন। নমস্কার প্রিয় ভক্তগণ, হনুমান ভক্ত ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে সুস্বাগতম। ও সংকটমোচন হনুমানজির এই দিব্য মন্ত্রটি মাত্র 21 সেকেন্ড শ্রবণ করুন। আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নিজে থেকেই এত টাকা আসবে যা আপনি কখনো কল্পনাও করেননি। তখন আপনি নিজেই ভাববেন যে এই মন্ত্রটি যদি আগে থেকে জানতাম তাহলে কি উপকারই না হতো, মনে এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হতো না। প্রিয় ভক্তগণ, যদি আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনার কাছে এসে পৌঁছয় তাহলে ভুল করেও এই ভিডিওটিকে এড়িয়ে যাবেন না। আপনার হাজার হাজার সমস্যার সমাধান করবে আজকের এই ভিডিওটি। ভক্তগণ, আজ আমরা আপনাদের জন্য এমন এক গুপ্ত এবং চমৎকারী মন্ত্র নিয়ে এসেছি, যেই মন্ত্র শ্রবণ অথবা পাঠের মাধ্যমে আপনার জীবনের সমস্ত রকম সমস্যা দূর হয়ে যাবে। আপনার মনের যে কোনো ইচ্ছে পূরণ করবে এই মন্ত্র। আপনার জীবনে হাজার সমস্যা কিন্তু সমাধান এই একটি মন্ত্র। আমরা কম বেশি সকলেই জানি প্রভু সংকটমোচন হনুমানজি হলেন চিরঞ্জীবী। তিনি 10 জন চিরঞ্জীবীদের মধ্যে একজন। তিনি 3টি যুগেই বিরাজমান। তার শক্তি, তার প্রকোপ ক্ষমতা সমস্ত রকম ক্ষমতাকে হার মানায়। তিনি হলেন দেবাদিদেব মহাদেবের 11তম রুদ্র অবতার। আসুন আমার সকল হনুমান ভক্তরা প্রভু সংকটমোচন হনুমানজির এই শক্তিশালী দৈব মন্ত্রটি আমরা শুধুমাত্র 21 বার অথবা 21 সেকেন্ড ভক্তি ভরে শ্রবণ করে নেই। আমি কথা দিলাম, জীবনের সমস্ত রকম জ্বালা যন্ত্রণা থেকে আপনি তৎক্ষণাৎ মুক্তি পাবেন। তাহলে আমার সকল হনুমান ভক্তরা আমার সঙ্গে বলুন, জয় জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। ওম নমো হনুমতে রুদ্রাবতারায় নমঃ। 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 ওম নমো হনুমতে রুদ্রাবতারায় নমঃ।
रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते 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 रुद्रावताराय नमः।
रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते 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 रुद्रावताराय नमः।
ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते
रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः।
हनुमते रुद्रावताराय नमः। ॐ नमो 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 हनुमते